गोटे वेक्टर अच्छी 3i कैप देखो टिके गोटे वेक्टर अच्छी पिले दिस वेक्टर यार मैग्नीट्यूड i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप एंड आ गोटे वेक्टर अच्छी i कैप -3j कैप -ak कैप बुझिले से कहिछि पिले दीटे जक वेक्टर i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप i कैप -3j कैप इक्वल वेक्टर्स value of a केते हबो what is the value स्लो of साउंड होछ what is the value of a केते हबो पिले सर टिके आउ थरी कोन सुबिलानी किछि गोटे वेक्टर अछि i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप एंड आ गोटे वेक्टर अछि i कैप -3j कैप -ak कैप तल पिले जे दीटे जक वेक्टर इक्वल वेक्टर तल value of a केते हबो -2 सर 1 -2 -5 अरे इक्वल वेक्टर अछि परा एठी i जगह i अछि सर, j जगह 3j अछि a माइनस a के सर एटा a कैप जगह केते अछि क्रॉस 5k कैप अछि तल a इज इक्वल टू केते हबो -5 -5 आज्ञा बुझिपारलो आज्ञा आ गोटे क्वेश्चन पिले गोटे वेक्टर अछि a विथ मैग्नीट्यूड a गोटे वेक्टर a वेक्टर अछि तार मैग्नीट्यूड भी है a is a vector with magnitude a with magnitude a then the unit vector a cap in the direction of vector a the unit vector a cap in the direction of vector a is केते हो पिले कहलो in the unit vector a cap in the direction of unit vector केते हो ताल को मते unit vector माने कोन पिले 1 ना unit vector माने a cap टा वो कोन कहितले vector a represented by magnitude of a एयर मैग्नीट्यूड तो एटा केमती भी लिखियो खाली a रो मैग्नीट्यूड को पिले खाली a भी लिखियो बुझ परलो आज्ञा सर ଦେଇଛି addition and subtraction of vector ଉପରେ क्वेश्चन टी addition and subtraction ଉପରେ क्वेश्चन ଦେଇଛି देखो two equal vectors have a resultant equal to either of the two. The angle between them is how much? Angle between them is how much? सर 90 Let's see pile. A ଦେଇଛି 90 degree, option B ଦେଇଛି 60 degree, option C ଦେଇଛି 120 degree, option D ଦେଇଛି 0 degree. Which two equal vectors of the resultant equal to either of the two. Then যদি vector মধ্যে যদি দুইটা vector নউছি গোটা ধর a vector নউছি আর গোটে is equal to b vector নউছি তাহলে দুইটা জায়গার ম্যাগনিটিউড কাহাকে সমান হচ্ছে মনে করো আর গোটে ভেক্টর দাও a নেই গলি equal resultant equal to either of the two মানে either a or b তাহলে resultant vector is equal to a মনে করে নিলি suppose resultant vector r is equal to two equal vector means a is equal to a না two equals মানে a is equal to b তাহলে पहले r ର magnitude টা কেতে ଦେଇଛି ସେ ଦେଲେ क्वेश्चन ରେ a ଦେଇଛି ଆମେ resultant vector कोन ଜାଣିଛନ୍ତି r is equal to କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି a square plus b square plus 2ab cos theta cos थीटा
रूट ओवर वो भी cos theta তাহলে এ জায়গার কেতে পকেবি এ পকেবি স্কয়ার পুরো বি জায়গার কেতে পকেবি আজ্ঞা স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার cos থিটা is আজ্ঞা equal to কেতে is equal to a r is equal to a না তাহলে বোথ সাইড को স্কয়ার আজ্ঞা করলে কেতে হয়ে যাবে স্কয়ার is equal to a square plus square plus 2 square 2 square cos থিটা আজ্ঞা না না যদি সলভ করিবি স্কয়ার স্কয়ার কটি গলা আজ্ঞা 2 square cos theta 2 square cos theta is equal to কেতে হইছো মাইনাস স্কয়ার না আজ্ঞা তাহলে cos theta is equal to কেতে হইছো বলে মাইনাস স্কয়ার বাই 2 স্কয়ার না আজ্ঞা স্কয়ার স্কয়ার করলে মাইনাস হাফ না cos এর আজ্ঞা কোনটা মাইনাস হাফ cos 6 কোড়িয়ে cos theta is আজ্ঞা equal to cos 120 তাহলে theta is equal to কেতে হই গলা 120 ডিগ্রি বুঝতে পারলা সমস্ত আজ্ঞা theta is equal to 120 degree option C. The square of resultant of two equal forces, the square of resultant of two equal forces, square of resultant of two equal forces is 3 times their product. Is 3 times their product. 3 times their product. And angle between the forces is how much? Then angle between the force is how much? Angle between the force pile pacharchi. So দেইছি pi by 2, pi by 4, pi by 3. এটা বতাল কইলো মনে কর তাঙ্গ অ্যাঙ্গেলটা থিটা বুঝতে পারলাম যদি যে অ্যাঙ্গেল বিটুইন দুইটা ভেক্টর মনে কর গোটে ভেক্টর নেলি p আর গোটে ভেক্টর নেলি q বুঝছো তার রেজাল্টটা মনে কর আজ্ঞা r তাহলে সে কହୁଛି রেজাল্টটা 3 টাইমস देयर प्रोडक्ट resultant the square of the resultant of two equal forces and r square is equal to কথা है ना 3 times of pq আজ্ঞা তারপর সে এটি দিয়ে দিয়েছে টু ইকুয়াল ফোর্সেস তার মানে সিম্পল কথা p is equal to q না না আজ্ঞা তাহলে r square equal to r square is equal to মনে করো p নেই গলি 3p স্কয়ার হই যাবে তাহলে আজ্ঞা r square is আজ্ঞা equal to 3p স্কয়ার যদি মু রেজাল্টান্ট কারিবি এই যে জিনিস রেজাল্টান্ট কারিবি তাহলে কেতে হউতলা r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos p theta square equal to 2pq cos theta but q জায়গায় কেতে পকেবি p পকেবি q জায়গায় কেতে পকেবি p পকেবি তাহলে is equal to কেতে লিখতে আজ্ঞা p square plus p square plus p square plus 2p square 2p cos theta cos r square জায়গায় কেতে পকেবি 3p square না পকে দিলে 3p আজ্ঞা square और देखो सॉल्व करिए p square plus p square केते 2p square তাহলে 3p square আজ্ঞা minus এপটু পড়াইলা 2p square is equal to কেতে হই গলা 2p square cos theta cos theta না না 3p square minus 2p square টা কেতে হইব খালি p square p p square square is equal to 2p square cos theta cos theta ଆଜ୍ଞା p square कटि गला তাহলে cos theta is equal to আজ্ঞା কেতে হই গলা 1/2 খালি 1/2 1/2 So মানে কেতে 60 cos 60 cos এটা কেতে 60 cos আজ্ঞା pi by 3 ଆଜ୍ଞା sir 80 by 3 60 তো theta is equal তাহলে কেতে হই গলা 60 ডিগ্রি বা pi by 3 60 degree आंसर কেতে হবে pi by 3 হবে नेक्स्ट हम करिवा वेक्टर रिजोल्यूशन ऊपर क्वेश्चन वेक्टर रिजोल्यूशन तम माने जानछ ଗୋଟେ वेक्टर केतले रिजॉल्व करा जाय मन करे एटा x एक्सिस अछि मन करे एटा y एक्सिस अछि हम ऑलरेडी जानि छथि मन करे वेक्टरटा अछि f यदि एटा थीटा हबो तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते पिले f cos थीटा तार वर्टिकल कंपोनेंट f sin theta सेमति मन करे ଗୋଟେ एग्जांपल देछि पिले लेट्स देयर इज एग्जांपल the x and y components of a force the x and y components
x and y components of a force, x and y components of a force F acting at 30 degree to x axis, acting at 30 degree to x axis respectively केते हम हमें x और y कंपोनेंट करिवा गोटे फोर्स जो फोर्स टा कि F को केते एंगल करछि पिले 30 डिग्री माने एटा जदी F लाई 30 डिग्री करछि ए डायरेक्शन ला आसीबो पिले x कंपोनेंट ए डायरेक्शन ला आसीबो y कंपोनेंट हम कि ना तले x कंपोनेंट टा केते हे जो F cos 30 y कंपोनेंट टा केते हे जो F sin 30 ना रे तले F cos 30 टा आज्ञा केते सर cos 30 टा केते गिरे √3/2 ना आज्ञा root 3/2 ଆଜ୍ଞା sir sin 30 टा केते 1/2 ना 1/2 आज्ञा 1/2 ଆଜ୍ଞା sir तले x कंपोनेंट टा केते हे गला F √3/2 √3f/2 ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ y कंपोनेंट टा केते हे जो खाली f/2 f/2 आज्ञा जानि परलो ଆଜ୍ଞା sir करले कि नहीं लिखो the unit vector parallel to right for example the unit vector right the unit vector parallel to the unit vector parallel to the resultant of the vectors parallel to the resultant of the vectors vectors दिटा कोन देला पिले a vector is equal to देछि 4i cap plus 3j cap plus 6k cap and b vector is equal to minus I cap plus 3j cap minus 8k cap. So this is find the unit vector parallel to the resultant of the vectors a and b. তাহলে এই যে দুইটা ভেক্টর রেজাল্টান্ট ভেক্টরটা কেমতি কাढिबি a ভেক্টর আছে b ভেক্টর আছে তাଙ୍କର রেজাল্টান্ট বুঝলে পিলে তো आज्ञा ইউনিট सर r स्क्वायर फॉर्मूला रे पिले দুইটা যাক the unit vector parallel to resultant vectors of a and b পিলে a and b ର resultant vector parallel মানে फिर resultant vector মানে ଆମେ कोन करिवा resultant vectors of a and b ଆମେ कोन करिवा मिसे दबा दुईटा जाक चलो তাহলে আমি দুইটাকে মিশিয়ে দেব a প্লাস b কাটতে হবে রেজাল্টান্ট ভেক্টর মানে addition of vector কিছু সাবট্রাকশন কথা দেইনি তাহলে রেজাল্টান্ট ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কেতে হইଯିବ a প্লাস b করে দেব তাহলে a প্লাস b ইজ ইকুয়াল টু কেতে হইଯିବ দেখি आज्ञा 4i cap plus 3j cap plus 6k cap minus I cap plus 3j cap minus 8k cap तो सॉल्व करले केते जो 4i minus I केते 3i cap हइଯିବ ना 3i plus 3j केते हइଯିବ 6j हइଯିବ ना 6j cap 6i minus 8k तो केते हइଯିବ ताले minus 2k cap हइଯିବ -2k cap आ यूनिट वेक्टर माने जस्ट मु कहल टिके और r cap माने केते r vector by magnitude of r आज्ञा आज्ञा so that is r vector is equal to केते r 3i vector is equal to केते says 3i cap plus 6j cap minus 2k cap -2k cap 3i cap plus 6 for 6 plus 6j cap minus 2k cap divided by our magnitude 3 रो स्क्वायर plus 6 रो स्क्वायर 6 square plus minus 2 रो स्क्वायर चलो ताले is equal to केते हइଯିବ 3i cap आज्ञा plus 6j cap minus 2k cap भाई केते एटा 3 रो स्क्वायर plus 6 रो स्क्वायर plus 4 रो स्क्वायर केते हइଯିବ 9 6 36 9 plus 4 केते sir 49 49 रूट ओटा केते आज्ञा 7 the 7 7 yes sir बुझ पालो दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बुझला कि नहीं आज्ञा लिख समझ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पहले देखो टी क्वेश्चन में कहै छी फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर
the angle theta between the vector, vector they this will p is equal to I cap plus j cap plus k cap and unit vector along x axis. Unit vector along x axis कौन किरे? Unit I cap. I cap. ताल से कोई ची p vector I cap plus j cap plus k cap टा कितने angle करूची कोड क्या vector से तो I cap से तो उसका लबले theta भीतर angle हमें केमती काढंती किरे? A dot b is equal to ab cos theta. The angle between two vectors हमें केमती Again. काढंती माने अच्छी a dot b is equal to हमें कौन लिखते ले ab cos theta. Cos A theta. Yes, magnitude Theta is B. equal to कितने a dot b divided by ab है ना? Yes, sir. सेमती पिले ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଧର କାଢିବି angle ଟା କାହା କା ଭିତରେ p vector ଆଉ I cap ଭିତରେ vector ଭିତରେ ତାହେଲେ cos theta এটা ପିଲେ cos theta এটা cos theta not ଖାଲି theta ତାହେଲେ cos theta is equal to ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ cos theta is equal to କେତେ ହେଇଯିବ p vector dot I cap ମାନେ only x along ର vector ଟା ହଁ କି ନା divided by p vector ର magnitude ଆଜ୍ଞା into I cap ର magnitude ହଁ କି ନା ତାହେଲେ p vector ଟା କେତେ ଅଛି I ଆଜ୍ଞା cap plus j cap plus k cap plus K. ताको मु डॉट प्रोडक्ट कर देबी का सहित I कैप सहित Okay. ताले I डॉट I टा केते हिजो से I डॉट I टा केते हिजो I को तो खाली I सहित मल्टीप्लाई करिब ना A डॉट B माने AB cos I डॉट I 1 ना 1 ହେଇଯିବ बाकी एक को मल्टीप्लाई केले 0 हिजो ना तांगर एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय B रो मैग्नीट्यूड नै मैग्नीट्यूड केमति काढंती 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रूट ओवर ଆଜ୍ଞା इनटू I कैप टा भी 1 ना ତ √3 I कैप टा भी 1 ना हो कि ना 1 रो स्क्वायर ताल पहिले ऊपर केवल केते रहइबो I डॉट I खाली 1 रहइबो गोटे आ सब 0 होइजिबो डिवाइडेड बाय केते Yes, sir. रहइबो 1 plus root 1 3. plus root 3 ताल थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1 by root 3 ताल थीटा इज इक्वल टू केते हिजो cos इनवर्स ऑफ 1 by root 3 1 by root 3.